got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat. Saan man po kamo naroon, nasa Pilipinas man kamo o nasa ibang bansa, good afternoon po sa inyong lahat. Ano po? Sana nasa magayon tayong kalagayan po. Ano po? Ayan po guys, oh. May ano kami guys, may alaga akong isda. Ining isda na ni guys, isdang tabang lang ni. Di ko lang aram po kung anong mga pangarang kaini sa Tagalog. Ang alam ko lang po sa Bicol po. Ano po? Ang pagkakaalam ko po ay ining hito po, catfish or ano, di ko po alam ng ano kaini po. Talaga totoong tawag po kaini kung anong isda ni sa Katagalugan. At may dalag, may puyo, ano po. Ayan po guys, titingnan nyo po guys, oh. Alaga namin na Belgian ngayon po, malaki na po. Yan, oh. Yan guys, oh. Yan si Belgian. Kiss yan guys, oh. Kiss, oh. Kiss yan guys, oh. Yan. Siyan po guys, si Kissy. Yan, oh, si Kissy malaki na guys, oh. Malaki na, oh. Kissy, kiss. Oh, yan, oh, kiss. No, yan na guys, oh. Ang laki na guys, no. Dati guys, ang liit lang yan. Yan si Labrador guys, oh. Si Labrador. Malaki na guys, no. Yan na guys, oh. Si Labrador. Yan na guys, Labrador. Oh, yan na si Labrador, oh. Yan na, oh, kiss. Oh, yan na guys, malaki na guys, no. Yan na. Yan po ang pit na namin, malaki na. Lalo na si Kissy, oh. Tila si Kissy guys. Bados na ni, buntis na. Inanuan na ni guys, oh. Yan na. Kissy. Okay guys, salamat po guys. Salamat po maray. Ito po, yung alaga naming isda. Hindi makita guys, malabo ang tubig, ano. Pero marami to guys. Maraming isda to. Maliliit pa naman, hindi pa naman gaanong malaki. Ano po? Palalakihin mo yan dyan. Pag lumaki na po at i-harvest mo na, makikita nyo rin to guys. Ano po? Maraming salamat po. Yan po, maingay po si Labrador, maingay. Saka si Kissy maingay, oh. Yan, oh. Oh, yan, oh. Yan ang gusto ko yan guys. Kaya nilalandi. Gusto ko siya nilalandi. Salamat. Salamat po sa inyo. Good afternoon po ulit. Ano po? Salamat po. Salamat po.